Ambalimo anga foli ni tanu be kata aw bela jile aw munu be na aw be Mali kono ya ani ni aw be Mali ko kan aw belma ke anaw sinji lawni mala adama jara ni do ko ne mako vible do ko mako jineble do ara ko mako sabu kilimpe udu la maga anga bi video abe Musa Temeni de kan ale min n'a kɛra député sigida 5 na kɔnɔna na ka laban ka kɛ assemblée nationale président ye an bɛ don minɛ komi bi ne balimaw yani Musa Temeni ka kɛ assemblée nationale président ye ne hakili la ne ye ɲɛfɔli dɔw kɛ n ka video la ka fɔ Musa Temeni namara minnu bɛ yen n'olu kɛra la sigida 5 na ne ye n da don la k'o ɲɛfɔ cour constitutionnelle nana jaabi bɔ ne ye fɛn minnu fɔ ka n'o kumaw de sɛbɛntiya namara minnu bɛ yen n'a kɛra Musa Temeni la ne balimaw hali maa min tɛ misiw min yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ filenden ne ko n ka publication dɔ la n ko Musa Temeni n ko gouverneur ko Musa Temeni tɛ kɛ député ye bilen n'o ye Bamakɔ gouverneur ye ale yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Kalaban ma wa a bɛ voter Kalaban de fana ko munna Musa Temeni tɛ kɛ député ye an balimaw ko ka d'a kan ko Musa Temeni k'a ni Abubakar Ture man di o min ye RPM ɲɛmɔgɔ ye ko a ni Boubacar Babel n'o ye ministre de l'administration territoriale ye ko a n'o man di ko commune 5 maire fana ko a n'o man di gouverneur ka dalu kɛra ninnu ye ko ka da nin bɛɛ lajɛlen kan ko Musa Temeni ko a tɛ kɛ député ye bilen bamananw ko ten ko maaw b'u ta la Ala fana b'a ta la dɛ mais u ɲinɛna ale ye nin fɔ nin kuma bɛɛ lajɛlen fɔlen kɔfɛ Ala nana kɛ Musa Temeni kɛra député ye nka yan'a ka kɛ député ye dun sigida 5 na kɔnɔna na i bɛ ɲininkali kɛ Musa Temeni yala n'a ka base tun bɛ ɲɔgɔn kalama wa sigida 5 na yala cɛw tun bɛ Musa Temeni kɔ wa musow tun b'a kɔ wa diinɛmaw la alisilamɛya diinɛ kerecɛnya diinɛ yala Musa Temeni yɛrɛ ye mun kɛ sigida 5 na kɔnɔna na an balimaw i b'o ɲininkali kɛ an balimaw gouverneur y'a fɔli min kɛ ko ani ministre mandi n'o ye Boubacar Babel ye yala ko a bɛ kɛ député ye cogo di o kɔrɔ ye mun ye Boubacar Babel jaabiw bɛ bɔ ale de fɛ ministère la ministre de l'administration territoriale don a bɛ ADEMA na yani a kana ministeriya la a bɛna waati min na o y'a sɔrɔ ani IBK mandi ka d'a kan ADEMA parti farala ɲɔgɔn kan k'olu tɛna cɛbɔ kɛ san 2018 o de y'a to IBK yɛrɛ ja gɛlɛyara k'i kanbɔ deuxième mandat nɔfɛ mais o la an y'a ye k'a fɔ Boubacar Babel mɔgɔ minnu bɛ yen n'u farala ɲɔgɔn kan parti kɔnɔna na k'a fɔ ko bon anw bɛɛ kɔni sɔnn'a ma IBK de y'an ka cɛbɔ ye maa minnu tun bannen don k'u ma jɛn n'a ye Abubakar Babel b'o la ale ye da ta o la ka taa fara Sumala Sise kan ka Yɛrɛde dɛmɛ ka Sumala Sise dɛmɛ a ma IBK dɛmɛ nka ka kɔn ɲɛ ani IBK tun ka di nka politiki ko Iba Ndiaye u kɛlɛla o de nɔfɛ politiki ko sira fɛ ka d'a kan IBK tun ye ADEMA ɲɛmaa ye parti nana u maa fila nana gasa ɲɔgɔn na IBK ye sugandili kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Iba Ndiaye k'o ta o ma bɛn Boubacar Babel ma a ye da tan ka bɔ doni bi cɛ a ma kɛ IBK yɛrɛ fɛ bilen an balimaw ale ni IBK b'o kɛlɛ la IBK nana k'a b'i kan bɔ san 2018 parti kɔnɔ ADEMA maa minnu sɔnna Boubacar Babel tun t'o la Ala nana kɛ IBK a deuxième a san 2018 n'a kɛra président de la république ye a ye wele bila Boubacar Babel ma k'a ta k'a kɛ ministre ye a m'a fɔ ko a tɛ ministre ye in fɛ dɛ a nana kɛ ministre ye bari sabu an m'a bannen ye n'a tun ma sɔn a tun tɛ kɛ ministre ye maa caman banna olu ma k'a ye ja ta b'a kɔnɔ
waati min n'a nana kɛ minisiri ye ale ka baara fɔlɔ nana bɛn mun ma sigida 5nan kɔnɔna na u y'a lajɛ maa jumɛn de bɛ yen n'u bɛ se k'o ta k'o di Adama tɔgɔ la muso la o de kɛra madame Kakile Ajaratu Sɛni ye nka Abubakari Bili a ma sɔn a ko maa dɔ b'ale yɛrɛ bolo a yɛrɛ y'a ka candidat de nka o ye cɛ ye donc a dun fɔra jamana sugandilikɛ yɔrɔw la nomination la communal la législatif la ko ka jɔyɔrɔ belebele di musow ma kota dɔ fɔra ko k'o di musow ma ni jamana kuntigi dun ye layidu ta fɔ a ka timɛ dɛ o la ani Abubakari Bili u fɔra ɲɔgɔn kɔ n'o ye temini n'ale ma sɔn muso in dama Musa ma sɔn dama ka d'a kan nin ye cɛ ye fo fɛɛrɛ ka tigɛ olu ka lisi la muso dɔ ka yaala ne balimaw tumana min na n'o kɛra ni Musa Temini ma sɔn Adama ani IRD ani RPM kun tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o la bilen ka da nin yɔrɔ in de kan donc ale ni IRD farala ɲɔgɔn kan ale ni IRD faralen ɲɔgɔn kan min y'a Bukari Tere gouverneur ko Musa Temini n'o min man di madama n'a n'o man di k'a tɛ kɛ député ye bilen Tereta ale ni Musa Temini Tereta ko k'a bɛ kɛ candidat ye commune 5 ka liste kan denmisɛnninw ma sɔn Musa Temini ninnu ma sɔn Tereta labanna o la k'a ɲini tɛnɛngu a ma ɲɛ a bolo k'a ɲini Masinɛ tɔndenw yɛrɛ de ma sɔn parti kɔnɔna na ne badenw waati min na n'o kɛra Tereta a ma jɔyɔrɔ sɔrɔ tiɲɛ don Tereta y'a seko n'a damajira bɛɛ lajɛlen kɛ an k'o fɔ dɛ tiɲɛ fɔndɛri a tɛ teriya sa dɛ a ye fɛn caman kɛ a ye RPM dɛmɛ ka président dɛmɛ kana ye o ye min k'a la nin jugu in fɛnɛ na tan o ma ɲɛ nka sigida 5nan kɔnɔna na Tereta ma jɔyɔrɔ sɔrɔ yen Tereta ani maire min bɛ yen n'o ye Ouattara ye bɛɛ y'a dɔn section élection min kɛra RPM na Ouattara bɔra yen Musa Temini de nana an balimaw o bɛɛ kɛra gɛlɛya ye nin de bɛɛ kɔsɔn gouverneur kun ko Musa Temini ko a ti kɛ député ye bilen nka Ala nana n'a ka na ye premier tour la mankan ma bɔ a la o sigida 5nan kɔnɔna na Musa Temini ni parti bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka fara hali Adama ni IRD kan Musa Temini y'u bɛɛ ci Adama ni IRD voix min tun bɛ RPM ni APR ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se voix 1000 ma Musa Temini y'u dan ni min ye voix 1000 deuxième tour nana kɛ Ala y'a kɛ deuxième tour kɔnɔna na u fana y'u labɛn k'u ka fɛɛrɛw tigɛ n'i y'a jateminɛ a fɔra ko assesseur 500 parce que bureau de vote 582 kun don assesseur o ye 582 ye nka a fɔra ko opposition ni majorité nka ni opposition ni majorité farala ɲɔgɔn kan dun n'o ye Adama ani IRD olu bɛ joli sɔrɔ Musa Temini RPM ni APR ye min sɔrɔ assesseur la o bɛnna 160 ma nka élection kɛra nin cogo in na an balimaw ne ye fɛn dɔ fɔ aw ye n ka vidéo tɛmɛnen na n ko bureau de vote dɔw tun bɛ yen n'i bɛ taa voter Musa Temini contre la slogan dɔw bɛ yen o kɛra quartier dɔw ni quartier dɔw la i b'a fɔ ko min ye min ye o y'o ye min ye min ye o y'o ye o kɔrɔ ye k'e n'a mɛn voter Musa Temini contre la o tuma nafolo mugu bɛ d'i ma maa kelen bɛ se ka taa voter ni maa 10 dɔgɔ ye ou bien maa 20 dɔgɔ ye i b'a cɛ k'a digi a kɔnɔ an balimaw jaabiw nana bɔ min ye kɔlɔsilikɛlaw ye hali ni namara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ observateur minnu bɛ yen ani délégué minnu bɛ yen ani assesseur minnu bɛ yen ani président de bureau minnu bɛ yen observateur ka jaabi bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ deuxième tour la olu y'a jira k'a fɔ ko Musa Temini ani APR min farala ɲɔgɔn kan n'o ye Umaru Barama Ture ka parti ye ministre kɔrɔ santé k'olu de ye sebaaya sɔrɔ seni min bɛ yen n'o ye élection président yɛrɛ n'o ye élection yɛrɛ gendarme ye o fana y'a jira k'a fɔ ko Musa Temini ko ale de ye sebaaya sɔrɔ an balimaw ni mɔgɔ min y'a ta k'a lajɛ o jaabi tun ye maa 108 ani maa 200 ye 18200 voix olu de votera Musa Temini ye deuxième tour la o jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan hali u ka namara in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Musa Temini observateur seni ka rapport la olu bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko Musa Temini de gagnera
o jaabi min bɔra o jaabi de nana gouvernement la ministre n'o ye Boubacar Babili ye i komi Musa Temeni ma sɔn ale ka laɲini ma a ka candidat bɛ yen Musa Temeni tun b'a fɛ muso min ka k'a la sɔn ma k'o ma o ye kɛlɛ dɔ ye n'o ye Ajaratu Sɛni madame Kakili Ajaratu Sɛni ministre yɛrɛ nana gouvernement la ka pré gouverneur kunna commune 5 jaabi min bɔra o ma k'ale dɔngɔ ye ale dɔngɔ ye min ye adama ni IRD u ka sanfɛla sɔrɔ olu ma sanfɛla sɔrɔ ale yɛrɛ pɛrɛnna gouverneur kunna ko mais nin ye mun de ye siɲɛ fila gouverneur ko ale nɔ tɛ jaabi minnu sɔrɔla ka bɔ observateur yɔrɔ jaabi minnu bɛ yen n'o sɔrɔla ka bɔ CENI yɔrɔ o min ye élection gendarme ye o jaabi de nalen filɛ dɛ a pɛrɛnna kunna tuguni o y'a sɔrɔ colonel dɔ bɛ yen nɔ ko Jara gouverneur la ko bon ko an ka baaraw bɛɛ jɔ bi a dun fɔra ko baara kana jɔ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ t'a la dɛ u ye baaraw bɛɛ jɔ o colonel Jara min bɛ yen n'ale ye Musa Temeni ka maa ye u y'o ta mobili la ka n'o jigin a ka so k'a f'o ye ko sini sɔgɔma 10 heures k'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gouverneur la ko ka nin baara tɔ kɛ sɔgɔmada fɛ 5 heures du matin u ye message ci colonel Jara ma k'u bɛnna min kan k'o ye 8 heures ye Jara y'o message ye sɔgɔmada fɛ 8 heures 5 heures message cira ale ma u dun bɛnna kan ko 10 heures ale bilala so o kan kan ale bɔra ka jaabi minnu to gouverneur la o de Musa Temeni bɛ sanfɛ rapport minnu bɛ n'o nana observateur ka jaabi la CENI ka jaabi la Musa Temeni ale de ye danni kɛ an balimaw ale bɛna waati min na n'ale nana ale kɔni nana sɔrɔ baara banna sa o barisa u y'a bɛɛ ɲami dabiri Musa Temeni tun ye maa 18 ni 200 ni kɔ min sɔrɔ u y'o maa 18 ani 200 ni kɔ in di adama ni IRD ma ni ministre ka laɲini n'o ye Boubacar Babili an balimaw bureau de vote minnu bɛ yen ni waleya cɛjugu kɛra a kɔnɔna na n'o ye i n'a fɔ Banangabugu ye i n'a fɔ Kalaban i n'a fɔ Sabalibugu i n'a fɔ Kalaban yɔrɔ dɔw bɛ yen Musa Temeni n'a ka maaw ye requête kɛ ninnu kan cour constitutionnelle la k'a fɔ dandɛmɛ wale ni namara cɛjugu kɛra nin yɔrɔ kofɔlen dɔw la an balimaw bulletin 882 gouverneur yɛrɛ y'o bila ka taa cour constitutionnelle la a taara sɔrɔ bulletin 13 o b'a jɛ o bulletin 13 taara min cour constitutionnelle ye ɲininkali kɛ k'o bulletin 13 taara yɔrɔ jumɛn o bulletin 13 o taa yɔrɔ ma se ka fɔ o la Musa Temeni n'a jɛɲɔgɔnw ani kɔlɔsilikɛla minnu tun bɛ yen observateur ani CENI olu dun ka rapport bɛɛ y'a jira k'a fɔ fɛn bɛɛ dafalen kun don foyi t'a jɛ nka cour constitutionnelle ale ni gouverneur ni ɲɔgɔn cɛ bulletin 13 o tununna ye o tuma bulletin 13 taara min o la sa cour constitutionnelle o ka baara bɛ kɛ mun ye o la sisan o ye ka ɲininkali kɛ bulletin taara yɔrɔ min na donc fo dugusɛjɛ de bulletin ninnu nana bulletin ninnu tun taara min o bulletin 800 ani bulletin 82 min fana nana a yɛrɛ k'a fɔ enveloppe 5 bɛ yen o enveloppe 5 ninnu kɔnɔna na PV t'a kɔnɔ o PV o taara min o tuma o de la sa min ye cour constitutionnelle ye o sɔrɔla k'a ka misaliya ta yɔrɔ jumɛn na sisan CENI ka n'a ye k'a fɔ CENI ka jaabi min bɔra o jaabi de o de ye jaabi lakika ye ka d'a kan aw kana ɲini min ye gouverneur ye ale tun y'a fɔ ko Musa Temeni tɛna kɛ député ye bilen wa ministre de l'administration territoriale yɛrɛ pɛrɛnn'a kunna k'a fɔ nin jaabi sɔrɔla cogo di u kɛlen ko ka nin namara bɛɛ kɛ a n'u ka fɛɛrɛ n'u ka janjugu minnu bɛ yen n'u y'a da premier tour la ne y'a ɲɛfɔ nka o bɛɛ kɔfɛ Musa Temeni n'ala ko ko junukɔrɔnin min bɛ maaw kunu fajirida fɛ o tɛ sa n'a ma maaw kunu dɛ ala nana kɛ a labanna ka kɛ cour constitutionnelle ka jaabi bɔra u tun ye namara min k'a la sigida 5nan kɔnɔna na bureau de vote minnu kɔnɔna na ani bulletin minnu bɛ yen n'olu tununna so ni kungo cɛ ani bulletin dɔw yɛrɛ bɛ yen PV yɛrɛ ma ye olu kɔnɔ nin rapport ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan cour constitutionnelle ye maa 9 de ye nka maa 7 olu de sigira nin ko in kan munna maa 7 olu y'a signé ka d'a kan maa kelen bɛ ale bɛ confinement na ale man kɛnɛ
kelen wɛrɛ bɛ ale ma se ka n'a don ale empêcher ale fɛnɛ tun man kɛnɛ ne balimaw jaabi min nana bɔ ani plainte minnu kɛra a nana jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la siga fosi t'a la namara de kɛra Musa Temini na ministre min bɛ yen n'ale kɛra alifitiri ye ka tila ka kɛ balondanna ye alifitiri jouera alifitiri man ka jouer o mais alifitiri jouera e ye ministre de l'administration territoriale ye e ka laban tuguni kalataw ka tila ka bɛɛ tura a kun kan ko f'i ka candidat de ka tɛmɛ o kuma cour constitutionnelle tiɲɛ min n'o tun minɛnen don Musa Temini na o tiɲɛ de seginna ma cour constitutionnelle fɛ an balimaw o de la i bɛna mɛn ko Musa Temini ko a ma gagné dɛ k'u y'a repêché de an balimaw ni maa min mako bɛ tiɲɛ na nin ye kuma tiɲɛ de fɔlen ye i ye kana siga la fiyewu observateur bɛ yen t'u ka jaabi ta i k'a lajɛ seni bɛ yen n'i mako bɛ jaabi ɲuman na taa seni ka jaabi ta i k'a lajɛ deuxième tour la Musa Temini ale de gagné na maa ba 18 ani 200 ni kɔ Musa Temini bɛ sigida 5nan min kɔnɔna na maa sugu jumɛn don ye a n'a ka base bɛ ɲɔgɔn kalama wa i b'a fɔ ɔhɔ ne yɛrɛ jɔra a kɛnɛ caman kan ala bɛ taa ɲininka a la lahara an bɛ sunkalo de la Musa Temini a bɛ sukaro ni malo di minnu ma a bɛ maa minnu dɛmɛ ka fourage se u ye diinɛ ma bɔ diinɛ na chrétien diinɛ ko t'a la ayi silamɛya diinɛ ko fɛnɛ t'a la taabolo ko t'a la hali silamɛya yɛrɛ kɔnɔna na sɛgɛnɛ kalandenw wo mɛ nin taabolo na wo sigida 5nan kɔnɔna na Musa Temini ka dɛmɛ sera a bɛɛ lajɛlen ma ne balimaw tiɲɛ min tun minɛn'a la ani maaw tun ye vote min kɛ ani namara minnu tun kɛra Adama ni Yɛrɛde fɛ k'a sababuya kɛ Boubacar Babili ani Boubacar Tereta ni maire ye a tiɲɛ dɔ la ka d'a kan dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko deuxième tour yɛrɛ la walima premier tour yɛrɛ la ko Boubacar Tereta yɛrɛ ma taa vote e ka RPM e de ta ye parti président ye e ma bɔ ka taa vote i ka candidat ye an balimaw o y'an kɔnɔnɔ fili maire kɔni da ma dogo o kɔni ma Musa Temini yɛrɛ dɛmɛ kuma tɛ Boubacar Babili ma i komi gouverneur tun y'a fɔ k'a tɛna kɛ député ye bilen ala y'a kɛ jaabiw bɔra a nana k'a ye Musa Temini a ma da o ma Mali président de la République ye son excellence Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta de ye o ale de bɛ assemblée nationale ɲɛmaa sugandi dɛ ka d'a kan majorité ɲini kun ye mun ye président de la République fɛ assemblée nationale kɔnɔ yaasa an ka jama ka caya majorité a ɲini kun ye mun ye yalasa u ka se k'i dɛmɛ i ka baaraw la ni nana ni maaw ye ni maa minnu de hakilina kelen na jango bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana in bɛ cogoya min na fanga ɲinina ka baara ye fanga ɲini baara de o tɛna se k'a fɔ min bɛ yen n'e bɛ fanga na ka ban k'a bɛ lafiya o ale bɛ fɛɛrɛ kɛ de e ka baara bɛɛ ka tiɲɛ bolo bilan kana sɔrɔ o de kosɔn fanga ɲininaw tɛna e ka bilan fɔ o de kosɔn ɲɛ bɛ défaut caman na bi Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta kan maa t'a bolo ka ɲɛfɔli kɛ an balimaw an y'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ IBK maa 2 de tun bɛ ɲɔgɔn na RPM kɔnɔna na n'o ye Boubacar Musa Temini ale tun ye IBK ka choix ye an nana bɔ o kalama cogo di ko IBK tilala k'u bɛɛ wele k'a f'u ye o kɛnɛ ka Mamadu Jarasoba tun tɛ yen RPM Tereta yɛrɛ kuman'u na foroba télé sanfɛ ko père fondateur ye sugandili kɛ ka ban a ye dɔ jira a ma ɲɛ min kɔ Tereta tun y'a laɲini k'a fɔ a bɛ kɛ assemblée nationale président ye RPM députéw tun jɛnna n'a ye o kuma n'olu bɛɛ jɛnna n'a ye ale y'i kanbɔ ko a b'a ɲini a n'a ɲinini ka kan mais président fɛnɛ ka choix bɛ yen président ka choix kɛra Musa Temini ye président ye Musa Temini choisi kun min na président yɛrɛ de b'o dɔn Jarasoba y'a ka maa ye ayiwa Temini y'a ka maa ye munna a ye Temini sugandi président yɛrɛ de b'o dɔn k'a kɛ deuxième personnalité du pays président yɛrɛ de bɛ se k'o jaabi nka an balimaw ka min kɔni fɔ sigida 5nan kɔnɔna na n bɛ segin a kan namara de tun kɛra Musa Temini na k'a ka hakɛw gosi a la a ka hakɛ de segira a ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔw bɛ yen minnu ye ɲininkali tɛngun na ko kibaruya dɔw bɛ yen k'o ye jumɛn ye ko fɔlɔ ko assemblée nationale kɔnɔna na ko député kelen tun bɛ se ka ministre wele ko mais sisan k'o bɔra a la an yɛrɛ y'an ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲininkali kɛ a jirala nana k'a fɔ ko fɔlɔ tiɲɛ don député kelen tun bɛ ministre wele mais halisa k'o kelen don dɛ député kelen bɛ se ka ministre wele
règlement intérieur la yelemani dɔ de donna a kɔnɔna na o ye jumɛn ye a jirala k'a fɔ ko député kelen tɛ se ka gouvernement de wele hali ka kɔrɔ o kelen de tun don a sɛbɛnnen tun don a kɔnɔ ye koyi ko k'a fɔ député kelen k'i bɛ se ka gouvernement wele o kun sɛbɛnnen don dɛ règlement intérieur la o y'a yɛlɛma de ka d'a kan nin assemblée nationale y'a damata ko de kunkoloma dama damaw de bɛ yen n'u m'a yɛlɛma député kelen bɛna sɔn ka taa gouvernement bɛɛ lajɛlen wele o tuma o kosɔn u y'a yɛlɛma a tun b'a kɔnɔ ye ka kɔrɔ koyi mais u y'o yɛlɛma k'o de bɔ a kɔnɔ ko député kelen tɛ se ka gouvernement wele gouvernement ministre bɛɛ ani premier ministre ko député kelen tɛ se k'o wele n'o tɛ député kelen i bɛ se ka ministre wele wa député kelen n'i ye ministre wele siɲɛ kelen i y'a wele siɲɛ fila i y'a wele siɲɛ saba ni ministre mana assemblée député bɛɛ bɛ jɛ ka fara o député in kan o bɛ ministre wele a bɛ na yɛlɛma foyi ma don o la an balimaw an bɛ bɔ kuma na ni yɔrɔ min ye Mamadu Jarasuba ne ka bonya b'a yɔrɔ ka d'a kan a bɛ ne yɛrɛ bonya kojugu n bɛ maloya ma campagne na walahi n'i y'a ye ne ma se ka bɔ ka kuma k'a sɔrɔ ne ye candidat min dɛmɛ n'a ye bonya dun na n y'a dɛmɛ namara min kɛra a la k'a fɔ nka ne ma se ka kuma a waati ka da mun kan ne teri fila de tun bɛ ɲɔgɔn na n teri fila Musa Temeni o ye n teri ye Jarasuba o ye n teri ye o kuma ni teri fila bɛ kɛlɛ la teri saba ni fila bɛ kɛlɛ la e ka baara bɛ kɛ mun ye a y'a dabila ni ma se k'a fɔ a y'a dabila o kuma i b'i makun dɛ o de la ne ye makun nka Ala y'a ka baara kɛ an ka jɛn n'o ye dɛ Ala y'a ka baara kɛ dɛ Ala tun ko Musa Temeni n y'a da nin de kama a bɛ kɛ assemblée nationale président ye n'i bɛ ka ten Musa Temeni de y'an ka président ye Ala ko n y'a da nin de kama wa n y'a kɛ nin de ye dɛ maa seko t'o la jɔn seko t'o la dɛ an ka to Ala ka laɲini kɔ Ala ka latigɛ baliba tɛ yen wa ni fɛn wɛrɛ b'a dolo la a bɔgɔ la ko a bɛ k'o ye o bali b'a to yen ko n'Ala ko a bɛ kɛ président de la république ye saraka t'a la a bɛ k'a ye koyi maa tɛ se k'a labali koyi i ye nin kɛ Ala mun na Ala de bɛ ɲininka o la Ala kɛlɛbaa jɔnni kun na ni kɛlɛbaa ni Ala man di koyi an ka sɔn nin ma mun bɛ kɛ sisan Musa Temeni ale min kɛlen filɛ nin ye assemblée nationale ɲɛmaa ye a ma wusa ni maliden si ye a ma wusa ni député si ye u bɛɛ tacogo ye kelen ye nka u sɔnna dɔrɔn député tɔw sɔnna u ma bali ne na koyi dɔw yɛrɛ ko député ko majorité ni opposition farala ɲɔgɔn kan ko k'a ta ne ko n k'o bɛ bali maa na wa sigida bɛɛ lajɛlen kɔnɔ IRD ni RPM ni ADEMAW parti minnu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka candidat bɔ wa n'u bɛɛ taara jɛ ɲɔgɔn kan ka tila ka maa kelen sugandi k'o k'u ka ɲɛma o bɛ bali maa na o man ka bali a na dɛ o de la anw minnu bɛ yen n'an ye population yɛrɛ ye an k'an yɛrɛ ɲininka dɔɔnin dɛ sanga ni waati ni élection in dabɔra anw de bɛ tulo an dabara la an ka députéw man ɲi an ka maires man ɲi a sera waati dɔ ye sa an t'an yɛrɛ ɲininka est ce que anw yɛrɛ ka ɲi fɔlɔ wa anw yɛrɛ minnu ye population ye est ce que anw ka ɲi est ce que anw ma diyanen ni pɛnpɛrɛnlen minɛ wa est ce que an ma warimuguw minɛ wa n'i ye warimugu minɛ wari tɛ minɛ ko fila kɛ dɛ wari ye minɛ ko kelen de ye minɛ ko fila tɛ dɛ kelen pewu n'i y'o kɛ ka ban ayiwa a banna sa dɛ o tuma an b'a ɲini Mamadu Jarasuba fɛ ko a ka kuma a nɔfɛmaw fɛ a k'a f'u ye ko député kalata banna député kalata bannen ko assemblée nationale président y'a ɲinini ko banna Mamadu Jarasuba b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ a b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ nin ye cɔcɔ ko a k'a fɔ a nɔfɛmaw ye ko assemblée nationale o ɲɛmaaya sigi ko a banna ka tila ka wele wɛrɛ min bila o ye Mali jamanakuntigi anw kumana a fɛ siɲɛ caman video la Bubu ka ko la ko tile damadɔ gouvernement bɛna yɛlɛma o bɛna démissionner nin tun ye gouvernement de mission ye gouvernement définitif de bɛna sigi IBK ne mɔgɔ min ka d'ale ye ale de b'o ta k'o kɛ Mali président ale de b'o ta k'o kɛ Mali premier ministre ni Bubu ka d'a ye anw ka kuma in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a bɛ Bubu de ta k'o kɛ Mali premier ministre ni maa wɛrɛ min ka d'a ye anw ka kuma in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ale b'o de ta nka k'a k'i janto a ka sugandili kɛcogo la a ka premier ministre ta ministre minnu bɛ yen n'u bɛ maliden kulokan mɛn n'u bɛ fantan kulokan mɛn
an y'a ye bubu ka san kelen kɔnɔna na filiw caman de bɔra a kɔnɔ gɛlɛyaw caman sɔrɔla a kɔnɔ ɔ n'a ye bubu ta ko kɔrɔ tuguni o ye bubu bɛ taa gɛlɛyaw de kunbɛn dɛ o tuma ne bɛ bɔ video la nin yɔrɔ in na ka foli di lamɛnbaaw ma tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ hakɛto bɛ nin ka salala Muhamadu